Miss. Okay, thank you very much for the response. Good evening. We will continue our meeting, yeah. For today material is about person you admire. Okay, now can you see my screen? Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah. Okay. Baik, minggu lalu meeting sebelumnya kita bahas tentang talent ya, talent and skill. And now for tonight, our material will be person you admire. Jadi seseorang yang kita kagumi ya. Okay, welcome to speaking class in Bahasa Akademi guys. And as usual ya, here the question, whatever happens, say and what I say, and you will make mistake. Jadi jangan takut untuk berbuat kesalahan, no worries, and everything on purpose. So in this class we use 50% in English and 50% bahasa ya, boleh di mix bahasanya. Okay. Nah, pernah lihat gambar ini, aktor ini, pemain ini enggak? Oh iya, pernah. Yes. Kira-kira siapa mereka? Namanya lupa. Namanya lupa. Yang pakai baju putih deh. Pakai baju putih. Oke, siapa yang pakai baju putih? Tidak tahu. Okay, you don't know ya about the actor and the actress. Jadi yang ini adalah Cinta Laura. Kira-kira tahu nggak Cinta Laura? Yes, Cinta Laura, ada yang tahu? Dia kalau ngomong kayak mix gitu bahasanya ya. Oke, and then yang laki kira-kira siapa? Ada yang tahu? Yang ini? Ini adalah Nicholas Saputra ya. Jadi ini dua pemain. I mean adalah aktris dan ini ya dari Indonesia, dan ini forget ini sepertinya Korea atau Indonesia ya. Oke, ini sepertinya main Indonesia juga ya. Dia pernah main film ya, but I forgot the name. Jadi Cinta Laura and then ada Nicholas Saputra ya. Oke, jadi mereka adalah sosok idol ya. Jadi bintang di dunia selebritis yang mungkin digemari juga oleh orang-orang. Okay, here are the vocabularies for today's material. Jadi ada 10 vocab. Seperti biasa kita akan ulas satu-satu, and we will find the meaning of this vocab. Okay, for number 1. Who wants to pronounce this word? Ya, celebrity ya. Pasti sudah pernah dengar semua ya bahasanya ya. Maksudnya kalimat ini ya, kata tersebut celebrity. Jadi celebrity is celebrity, yes. Okay, number 2. Kira-kira siapa? Idol. Yes, idol. Idol, idola ya. Okay, for number 3. Yes, teladan, benar. How you pronounce that word? Mbak Berna?
how you pronounce the word for number 3? Role model ya. Yes, role model. Jadi sosok yang teladan. And then number 4 is star. Ya. Star bintang ya. Mungkin ini konteksnya bukan bintang yang di langit ya, tapi bintang utama gitu ya. Yang ada di ya, bukan bintang yang di langit, bintang kejora ya. Oke, number 5. Apa itu nomor 5? Icon. Ikon ya. Oke. For number 6. Influencer. Yes, influencer. What is influencer? Pasti sering banget dengar nih, influencer ya. Orang yang influencer itu adalah orang yang memberi pengaruh. Yes, okay. Influencer is memberi pengaruh. And then for number 7. Hero. Yes. Hero adalah Pahlawan. ya, pahlawan ya. And then number 8. Legend is legenda. ya, legenda, udah melegenda gitu ya. Yang sudah dikenal. And then for number 9 is personality. Personality adalah personalitas atau kepribadian ya. Kepribadian. And then the last one is favorite. Jadi kesukaan ya. Oke. Ini saya rasa for our vocab, today's vocab udah nggak terlalu asing ya. Jadi ini mungkin vocabnya yang sering-sering didengar ya. Jadi yang memang vocabnya sering didengar kayak celebrity, terus idol, role model, itu sehari-hari ini pernah dengar. And then influencer, legend, personality, and then favorite kesukaan. Okay, now after we know about this vocab, we jump to the question. Okay. Jadi seperti biasa ada 5 question yang harus dijawab. For today's material is about famous person you admire. Okay. Jadi ini adalah seseorang atau orang yang famous, yang terkenal ya, yang kamu sukai, yang kamu kagumi gitu. You admire. Okay, for number 1, who is a famous person you admire? Jadi siapakah orang yang kamu kagumi? Yang Bapak Ibu kamu kagumi mungkin ada idolanya, mungkin pemain film ya, artis atau artis Indonesia atau luar negeri mungkin ya. Atau boleh orang-orang sekitarnya mungkin, dari kerabatnya mungkin kagum sama kegigihan dan kerja kerasnya boleh. And then for number 2, can you share about why you admire them? Jadi yang pertama hanya orangnya saja, siapa, and then alasannya yang kedua. Can you share? Jadi kenapa kamu bisa mengagumi dia gitu, mengagumi mereka. Jadi boleh mungkin tulis alasan singkatnya saja ya. And then number 3, have you ever had the chance to meet someone you admire? Nah, kira-kira di orang yang dikagumi itu pernah jumpa nggak sama mereka? Gitu. Mungkin kalau artis-artis mungkin ada pernah jumpa atau nggak pernah jumpa sama sekali. Dan kalau orang sekitarnya pasti udah pernah jumpa ya. And then for the number 4, is there a particular quality in them that you find inspiring? Jadi ada hal yang benar-benar dikagumi nggak yang membuat terinspirasi? Mungkin dari kisah hidupnya, dari perjalanannya, life journey-nya ya. Jadi ada nggak? Ada spesifiknya gitu ya, partikular. And then for number 5, how has the person you admire influenced you in any way? Jadi bagaimana
orang tersebut yang kamu kagumi mempengaruhi Anda di dalam segi apapun ya. Dapat mengenai mungkin dari segi pekerjaan, dari segi hidup, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita kagumi. Dia bisa membuat hidup kita lebih baik, lebih semangat gitu ya. Okay, so I will give you 3 minutes for prepare the answer. You may take note, and then after that I will call you to present for the answer ya. Anda kagumi ini boleh di dalam rumah, satu rumah, dalam keluarga. Yes. Yang dikagumi ini harus dari luar atau boleh dari keluarga? Ya boleh, dari luar boleh, dari keluarga boleh. Mungkin yang dikaguminya adalah dari keluarganya sendiri, mungkin ya, atau suami atau anaknya. Boleh, silahkan. Oke. Iya.
All right, guys, are you finished? Are you finished? Yes, everyone, kira-kira siapa yang udah selesai yang mau share? Okay, how about Mbak Christina? Mbak Christina, are you finished? Do you want to share about the famous person you admire? Belum ada respon, mungkin belum ada ya. How about Mbak Isniati? Mbak Isniati? Just 3 number, Miss. Okay. Do you want to share to start person? I will try, Miss. Okay, yes. The first, yeah. Who is famous person you admire? For me, the Prophet Muhammad is famous. I admire. Can you share about why you admire him? Them, yeah. I admire him because he has brought a message of goodness to people in the world. Have you ever had the chance? I never met him. Yes, I never met him, but I know him closely through stories in the Quran. Number 4 and number 5, I not yet finished, Miss. Okay, yes, Masya Allah, amazing ya. Thank you very much, Mbak Isniati. So the person you admire was the Prophet of Nabi Muhammad ya. Alright. Yes, now we move to Pak Setia Budi. How about you? Yeah, Miss. Okay. Are you finished? Belum, Miss. Oh, Number not yet. 1, number 2. Masih nomor 2. Yes. Okay, so do you want to try or not? Who is a famous person you admire? I'm famous admire my mother and uncle number 9. Can you share about why you admire them? Almost. My mother strong the word, his mother business in the market. My uncle to make pondok pesantren Wali Songo Sragen. Have you ever had the chance to meet someone you admire? I am jarang itu bahasa Inggrisnya apa ya? I'm sorry, yes. Jarang? Jarang ketemu itu gimana, Miss? Seldom. Haben. Seldom. Seldom. Yes. I am seldom my uncle because my uncle in Solo and I am in the Jakarta. So and my mother is aku lupa yang kemarin udah meninggal itu kan bukan is dead ya, apa sih? And my mother is meninggal tuh pass away, pass pasek gitu. Pass Pass. away. Yes, Yeah. pass away. Ya, Pass away ya.
is there particular quality in them that you find inspiration? My uncle have inspiration because he is strong work. He is clever, and he is creative. How is the person you admire influence your anyway? My uncle influencer admin because he is aduh belum tahu sih Miss, nomor 5, mohon maaf nih. Memberikan inspirasi karena pinter membuat proyek itu apa ya? Beberapa hal yang Yes, okay, saya no problem. Inspiring you ya, to make Yes. the motivation ya. Yes. Yeah, Makasih to Miss. get you the Thank motivation. you. Okay, thank you very much, Kak Tita Budi. Okay, good. Now we move to how about Pak Daroji? Are you finished? Oke. Okay, do you want to try? Tanpa muka nggak apa-apa ya, soalnya aku belum mandi. Okay, no problem. Yeah. Ya. Who is a famous person admire? This is she is my mom. My mom. My mother is a famous person because my mother someone she provides a lot of material and other support and until now I really miss her because my mom since 2018 my mom passed away. And my mom is a really the one and I admire. My mom is a person who always inspiration to me because in study it is to give a lot of material to sehingga tuh apa sehingga apa Mbak? exemplifies. Yes. In order juga boleh. Ya, pokoknya maksudnya mama saya tuh selalu memberikan banyak materi, maksudnya biaya-biaya dia kerjain sendiri gitu loh, dari Yes. berdagang apa kayak gitulah bentuknya maksudnya. Okay, Sehingga ya so that you can say uh, the ya seperti itu. okay, yes. So finish. Yeah, I'm finished. This is my mom is a famous person. Yes. And yes. So your mom is the person that you admire and also inspiring you, right? Yeah, Daroji. this is a lot. Yes. Okay. Good. Thank you very much, Pak Daroji, Yes. for sharing. You're welcome. Then now we move to Mbak Berna ya. How about you? Beberapa hal yang dicontohkan. Yes, ini ada Joseph Sidik ya. Okay, no problem ya, no worries. You may answer the question ya. Now we move to Mbak Berna. Masih belum ada suara ya. Are you finished? How about Joseph, Pak Joseph? Belum, Miss. Oke, belum. I'm sorry. Sebelumnya umurnya berapa ya? Saya panggilnya ini. Aku 15 tahun. Oke, I'm sorry ya.
to Iya, iya. call you Pak. Dilakukan. Jadi 15 tahun dia saya kedengaran juga tadi masih muda. So, I will call you just Joseph or gimana? Setelah apa aja? Okay. Thank you very much. Yes. So, are you finished to answer this question? Do you want to share? Belum, Miss. Belum selesai. Okay, yes, no problem. Jadi lagi azan ya. Mungkin boleh saya. Everything he does and say inspires me. And I try to do what he exemplified. Halo. Yes. Who's speaking? Mbak Berna ya? Atau Mbak Kristina? No, Mbak Bernard ya. Yes. Mbak Kristina, Bilang. you want to present? I will try, Miss. Okay, Miss, I will try. For number one, who is the famous person you admire? Yes. My father is the famous person I admire. And then my father always gave anyone help who needed it without any string attached. For example, writing letters in Dutch for business to the Netherlands. And number four, the answer yes. Number five, my father said when we help anyone without any string, bacanya apa ya? Text them. I think enough. Thank Yes. you. Baca gimana? Text Amri. Untuk bahasa Indonesianya apa? Amri. Pamri. Oh, okay. So how you pronounce that word? Jadi misalkan kita menolong seseorang, ucapkan imbalan. What about we say in English? Without any text, ya, Miss. Yes, you may use selfless ya. Yeah. Yes, selfless atau pamri. Okay, are you finished, Mbak Christina? Yes, I am finished. Okay, thank you Thank very you. much. Yes, so the person you famous is your father, yeah?
You admire, yeah? Yes. Okay, Yes. good. Ralph? Hah? Okay, now Mbak Berna, are you finished? Do you want to present? Yes. Yes, okay. Sebelumnya mohon maaf yang lalu tidak bisa bergabung karena mati lampu. Oh, okay, mati lampu ya. Yes, nggak apa-apa. Dimatikan dari pusat karena terlalu panas hawa cuaca. Oh, iya, dimatikan. Awan. Yes. The person I admire is my own father. My father. He is simple, humble, loves without distinction. The things I experienced from meeting my father made me diligent and enthusiastic about working. The qualities of fatherhood, religious loyalty, and love with family. It was my father's care and affection that influenced me to be a diligent person who works and always think it. Thank you. Finish. Thank you. Okay, yes, thank you very much, Mbak Berna. So, the person you admire was your father, ya? Same with Mbak Christina, ya? Jadi ada Ayo, Pak. yang tadi father, ada juga beberapa orang yang juga mother, ya, tadi, ya? Okay. Now, the last one. How about Joseph? Are you finished? Do you want to try? Belum, masih belum. No, Yes, masih belum? no finish. Kira-kira nomor berapa yang udah selesai? Boleh berapa siap aja? Siapa kira-kira the person? Nomor 1 sama 3 ya. Ya, boleh. Oke. Okay. Who is a famous person you admire? Fitra Eri ya. Nomor 2-nya, can you share about why you admire him? I am amazing by Fitra Eri because she like automotive. Nomor 3-nya, have you ever had the chance to meet someone you admire? I once met Fitra Eri at the automotive exhibition at ISBSD. Nomor 4 dan 5-nya belum kelar. Oke, yes, no problem. Thank you very much. Good, Joseph ya. Jadi tadi sebelumnya saya kurang jelas kedengarannya. Siapa namanya? Perempuan ya? Fitra Eri itu cowok. Oh, cowok. Ah, Fitra Heriat. Dia suka otomotif. yes. Ya, oke ya. Dunia ini ya, mesin ya, pada kendaraan. Oke, now Mbak Ismiati ya, udah raise hand, boleh? Okay, I'm continue my answer, Miss. Yes. Before number 1 until number 3 and now number 4. Number 4. Is there a particular quality in them that you find inspiring? Everything he has done and said inspires me, and I try to do what he exemplifies. If I have a problem, I try to find a solution from reference, how it was done by him.
Number 5. How has the person you admire influenced you in any way? Some of the things I have imitated from him have brought goodness to my life. Let us miss finish my task. Oke, yes, thank you very much Mbak Istiati ya. Jadi tadi ada nomor 4 dan 5 ya. Oke. Now, I think all of you finished the question about today's question ya. Famous person you admire. Now we move to the correction session. Oke, nah. Kalau misalnya if we want to say about someone that we admire, kita harus menggunakan past ya, karena kita sudah mengagumi dia ya, dan mungkin masih mengaguminya. Jadi orang yang kita kagumi, we want to say my mother misalnya. Who is the person that you admire? So I will answer my mother is the person I admire. Jadi harus ada D-nya ya, admire. And then bukan penggunaan, pronunciation atau pengucapan. Admire bukan admire atau admire. Jadi admire. Jadi mirror-nya itu seperti mire. Admire. Yes, seperti itu. Mungkin boleh dicoba pengucapannya admire. Nah, kalau yang ini, yes, ada seperti lebih tertekan D-nya admire. My mother is the person I admire. Okay. Miss, Yes. my mother is, but I admired past. Why, Miss? Ya, karena kita telah mengaguminya gitu. Ya, Oh. telah mengaguminya ya. Jadi sesuatu yang telah kita lakukan, mungkin dia telah menginspirasi kita gitu. Jadi telah memberi nasihat kepada kita, memberi wejangan, memberi semangat sehingga kita terinspirasi untuk menjadi lebih baik dan bekerja keras. Jadi kita admire, jadi kita mengaguminya. Jadi itu telah berlalu, sudah terjadi maksud saya. Jadi kita bilangnya admire, okay? Plus ed, with ed. Miss, why the mother continue is not was? Okay, the mother is the person that I admire ya. Why the mother? Ini sebenarnya boleh menggunakan is kalau misalnya kita menggunakan konsepnya present. But if we want to konteksnya past, we use was, the person I admire. Nah, I'm sorry tadi kalau misalnya is berarti ininya kita nggak gunakan ed ya. Yes. Oke, jadi boleh satu pola lagi. Kita dapat pola present dan past. Famousnya nggak dipakai nggak apa-apa, Miss. Dipakai boleh, Miss. My mother. Yes, gimana? Like this. My father is a famous person I admire. Oh, boleh. My mother is Famous person. famous ya, orang yang terkenal ya. Oke, boleh. I'm sorry. Not the but ya. Oke, itu penggunaan artikel the. The itu boleh dipakai karena dia spesifiknya orang menuju ke orang yang kita admire itu, yaitu my mother. Nah, kalau misalnya itu adalah penggunaan artikel di mana dia menunjukkan kuantitasnya. Jadi ada berapa? Jadi sebuah. Nah, penggunaan dan the ini tidak masalah, boleh pakai boleh pakai the. My mother is a person. Nah,
mungkin seseorang yang betul-betul kita kagumi ya, famous person. Nah, mungkin juga ada bakal nanti the next person that we want to admire. Kita boleh pakai a. Okay, now we move to the next correction. Nah, kita misalnya nggak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Jadi, how to say in English? Belum pernah atau tidak pernah. Not can you share about that? Oke, nah ini I have ya, maksud saya. Kalau disingkat juga boleh. Oke, jadi apakah kita sudah pernah jumpa dengan orang tersebut? Belum pernah sama sekali. Gitu. Saya belum jumpa gitu. Kita bilangnya I have never met them. Kenapa? Karena kita dari dulu belum pernah jumpa dan bahkan dari sekarang juga nggak jumpa. Jadi itu adalah perfect dulu dan sekarang. Dan met kita pakai verb 3 ya. I have never met. Kita gunakan have karena ini perfect tense. So kita belum pernah jumpa dia dari dulu bahkan sampai sekarang juga masih belum jumpa. So we use I have never met them. Jadi saya belum pernah. Nah, bedanya apa dengan I never meet them? Kalau misalnya never, itu konteksnya memang tidak pernah gitu. Tapi kalau misal adanya have, itu artinya meaningnya belum pernah. Itu perbedaannya ya, perbedaan ke meaningnya. Tapi sama aja, sama-sama ya belum pernah jumpa gitu, nggak pernah jumpa sama dia. Okay, and then I'm sorry, Miss Nur. yes. If without have. Without have, yes. Yeah. Is I never met them. It's true or false? Oke, sebenarnya itu tidak kita katakan salah, hanya saja mungkin ungrammatically, jadi tidak secara gramatikal. Oh. Ya, jadi biar lebih secara gramatikalnya kita gunakan have karena konteksnya dulu dan juga masa sekarang kita belum jumpa. I've never met them. I never met them. Nah, kalau misalnya kita not pakai have, tidak have, kita pakainya meet. Meet verb 1, I mean ya. Bedanya ini verb 3 dan verb 1. Nah, jadi ini konteksnya lebih ke present, jadi saya tidak pernah jumpa dengannya. Tidak pernah jumpa, never. Oke, kalau have never, yes. If we use I never meet, maybe someday or sometimes we can meet him maybe. Yes, ya benar. And Kalau kita bilang okay, and if we use I have never met him atau them, we cannot meet the last time. yes. Jadi The next time. kalau misalnya konteksnya belum pernah, bisa jadi nanti akan jumpa gitu ya. Karena belum. Apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu sudah siap? Belum. Nah, mungkin bisa jadi suatu saat nanti dia sudah selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya konteksnya itu sebenarnya sama saja belum dan tidak. Tidak selesai, belum selesai. Jadi lebih kita enak dengannya belum ya, belum pernah, belum selesai, belum bisa gitu. Karena kalau misalnya apakah kamu bisa? Tidak bisa. Jadi itu langsung gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita jawabnya belum bisa, mungkin ada kemungkinan mungkin kita bisa nanti gitu. Nah, ini sama juga kalau misalnya kita belum pernah jumpa, we can say I have never met them. Mungkin suatu saat nanti kita bisa jumpa gitu ya, belum jumpa nanti akan jumpa. Yes, thank you very much Mbak Isniati for the adding information ya. Oke, kalau misalnya kita jarang jumpa dengan dia, how to say that?
jarang jumpa. So to say. Atau kami, atau saya, atau kita. I rarely meet. Boleh. Saya jarang jumpa, atau mungkin cara lain juga ada. I seldom. Atau kalau konteks I ini we ya, karena kita gitu, kita nggak jumpa. Jadi seldom to meet each other. Untuk bertemu satu sama lain. Nah, mungkin sama keluarganya nih. Jadi kami jarang jumpa. Kalau misalnya I, berarti subjeknya saya yang nggak jumpa sama dia atau jarang jumpa. Kalau ini kami jarang jumpa satu sama lain. Gitu. Yang berkumpul. Sebenarnya sama saja, mungkin boleh pakai yang versi pertama atau yang kedua ya. Oke, how to say pekerja keras in English? Pekerja keras. Strong in the work. I'm sorry? Ya, Strong in the work. strong in the work. Ya, paling kuat ya di dunia gitu ya. Strong in the work. Itu orang yang terkuat di dunia mungkin ya. Siapa tuh Pak Setia Budi? My mother. Oh yes, your mother is the Hard strong worker woman bukan? ya in the world ya. Oke. Nah, kita bisa bilang hard working ya, not strong word but hard working ya. Jadi lebih tepatnya hardworking person, hardworking man atau hardworking woman. Jadi dia pekerja keras. Hard work. So ya, mungkin boleh hardworking man ya. Atau boleh person atau man atau woman gitu. Ini lelaki ya. Oke, pekerja keras, so hardworking ya. Oke, now dia mempengaruhi saya. Mempengaruhi. Gimana mempengaruhi? Mempengaruhi saya berarti influence me. Influence me. Nah, kata-kata mempengaruhi istilahnya sudah mempengaruhi ya kita. Jadi kita bisa lebih menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bekerja keras dalam bekerja gitu ya. Jadi influence me ya, nah, influence tanpa D, but harus ada D sama kejadiannya seperti admire tadi ya. Influence me. Atau kita mau bilang tadi my uncle atau my aunt, my mother influence me ya. Nah, gimana perbedaannya dengan inspire? Sama saja influence itu memberi pengaruh, kalau inspire itu menginspirasi. Apa beda inspire ada D sama inspire tanpa D? Inspire dan nah, what is the difference of that word? Nah, inspire it was menginspirasi. Menginspirasi saya. Kalau inspire itu inspirasi ya. Jadi bedanya ini inspire, menginspirasi. Kalau inspire itu inspirasi. Oke. Now membuat saya. Dia membuat saya menjadi orang yang tadi bekerja keras, orang yang lebih baik. Membuat saya gimana? Kalau membuat saya konteksnya sama saja dengan tadi menginspirasi, ya. Berarti dia sudah menginspirasi dan sudah terjadi dan sampai sekarang. Sama saja seperti ini ya. Never, I'm sorry, ya never meet me. Jadi harus ada have-nya ya.
Not have, I mean perfect. Jadi verb 3, made me. Misalnya she made me. Jadi dia membuat saya, not make. Itu membuat. Kalau made itu sudah terbuat. Seperti ada tuh di logo-logo tulisan barang-barang made in China, ya kan? Made in China, bukan make in China ya, bukan make verb 1 ya. Kan tulisan made. Okay. Made in China. Ada nggak, pernah dengar nggak tulisan seperti ini? Atau made in China. China. Nah, yang mana satu? Yang kedua ya pastinya ya. Karena apa? Made. Karena itu sudah terbuat. Sudah terbuat. Jadi dia pakainya perfect. Sudah terbuat dan sampai sekarang gitu. Made in China. Jadi sama juga konteksnya she made me. She made me. Dia telah membuat saya gitu istilahnya. Ini telah dibuat ya dari China. Oke, tadi juga ada yang tanya ya. Pamrih, tanpa pamrih. Pamrih is self selflessness. Pamrih. Okay. Okay, I think that's all about today's correction, yeah, because our time is limited. Before that, any question? Before we move to the reflection. Okay, if no, we move to the reflection. Yes, Mbak Christina? Pamrih bukan attached ya? Attached. Yes, gimana, boleh ditulis gimana? Attached ya, pamrih bukan. Excited? Yes, excited itu dia lebih ke ini ya. No, excited berarti attached tulisannya Oh, attached. yes. Attached. Gini? Iya, attached. Ide, yes. Oh, yes, attach. Attachment, Oh, attach. attached. Oh, Yes, attached. attach. Yes, gimana? The meaning it's pamrih. Attach. Attach, ya. I'm sorry, ini sebenarnya kalau attach konteksnya lebih ke gimana ya? Attach, it's berupa lampiran atau pemberian gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi selflessness itu lebih ke karakternya. Di karakter. Yes. Okay. Ini we use apa tuh tadi tuh nggak kelihatan. Selflessness. Oh, itu ya. Yes, selflessness person. Selflessness ya, selflessness. Yes, Okay. selflessness. Yes, thank you, Miss. Okay, thank you very much, Christina, for the question. Now we move to the reflection. Yes. So what do you say about tonight meeting? Are you happy? Yes? No? Yes, I am happy. Okay. Yes, I am happy. Happy, yeah. Always be happy when we want to learning, okay? And then what did you learn, guys? For tonight material. You learn about ini ya, the person that we admire, and then also the vocabulary. Okay. Thank you very much, guys. I think that's all about our material, yeah.
our class for tonight, and thank you very much for your attention and participation. I'm sorry kalau mukanya udah gelap karena lampunya ini udah habis. Yes, okay. I will see you next meeting. Bye bye. Okay. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Thank Miss and you. Yes, friends. my pleasure, everyone. Okay. Good afternoon for all. Thank you, Miss. Yes, okay, thank you.